मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ. أنا لا أقول شيئا. أنا لا أقول شيئا. أنا لا أقول شيئا. I am saying nothing. أنا لا أقول شيئا. तुम कहाँ गायब हो गए थे? أنا اختفيت. أين اختفيت؟ أين اختفيت؟ Where did you disappear? أين اختفيت؟ मुझे परवाह नहीं है. لا أهتم. I don't care. لا أهتم. मुझे नहीं चाहिए. لا أريد. I don't want. لا أريد. मुझे जरूरत नहीं है. لا أحتاج. I don't need. لا أحتاج. आप कहाँ रहते हैं? وين سكن? وين ساكن؟ وين ساكن؟ Where do you live? وين؟ मैं बाद में फोन करूँगा. بتصل لك بعدين. بتصل لك بعدين. بتصل لك بعدين. I will call you later. بتصل لك بعدين. मैं आपको बाद में फोन करता हूँ. سأتصل بك لاحقا. سأتصل بك لاحقا. سأتصل بك لاحقا. I will call you later. سأتصل بك لاحقا. मुझे तुम पर भरोसा नहीं है. أنا مو أتمنك. أنا مو أتمنك. أنا مو أتمنك. I don't trust on you. أنا مو أتمنك. आप कहाँ रहते हैं? وين سكن? وين ساكن؟ मुझे तुम पर भरोसा नहीं है. أنا مو أتمنك. أنا مو أتمنك. मैं बाद में फोन करूँगा. بتصل لك بعدين. بتصل لك بعدين. मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ. أنا لا أقول شيئا. अच्छा. तो क्या मसाला है? طيب إيش المشكلة؟ طيب إيش المشكلة؟ इधर आओ. تعال هنا. تعال هنا. उधर जाओ. روح هناك. روح هناك. इस आदमी को दे दो. عطوة رجال. عطوا رجال. तुम रहने दो. خلي أنت. خلي أنت. मुझे कॉल करो. اتصل بي. मुझे फॉलो करो. اتبعني. मुझे भेजे. أرسل لي. मुझे कॉल करो. اتصل بي. कॉल मी. اتصل بي. मुझे फॉलो करो. اتبعني. फॉलो मी. اتبعني. मुझे भेजे. أرسل لي. सेंड मी. أرسل. मुझसे बात करो. كلمني. 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 Talk to me. मुझसे बात मत करो. ليتكلمني. لا تكلمني. ليتكلمني. Don't talk to me. आपको क्या खाना पसंद है? شو تحب تاكل؟ شو تحب تاكل؟ شو تحب تاكل؟ What do you like to eat? आप क्या पीना पसंद करते हैं? شو تحب تشرب؟ شو تحب تشرب؟ شو تحب تشرب؟ What do you like to drink? अपने हाथ हटाओ. وخر يدك. وخر يدك. मुझसे दूर हटो. وخر عني. وخر عني. وخر عني. यहाँ से हटो. وخر من هنا. आप क्या देखना पसंद करेंगे? شو تحب تشوف؟ شو تحب تشوف؟ شو تحب تشوف؟ What do you like to watch? رمضان لجنات وروضات وحور عين والريحان. اللهم أعني في رمضان على صيامه وقيامه. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين. आप क्या पीना पसंद करते हैं? شو تحب تشرب؟ شو تحب تشرب؟ आपको क्या खाना पसंद है? شو تحب تاكل؟ شو تحب تاكل؟ आप क्या देखना पसंद करेंगे? شو تحب تشوف؟